O, takto ka. Dali, walid ko na lang. Anong dako kayo? Tuto pa tiyero. Oo. Tuto pa tiyero to. Yeah, hello? Ano to, ipaibot na yung clinic doon. Hello, bro. Yeah, I'm in purple. Clinic mo. Ha? Ano, the clinic? Upaw. Maupaw na dyan yung ipon ni Pio. Padugay. Dali, ipon di. Dali, tanay, pagkita mo yato, birahon. Di na sakit. Kanang duha? Dali, kami duha kay. Dali, dali, nga. Come on, Je. Lakin. Kona Pardol. Wala ka lang, dili. Ha? Oh my God. Yeah, very easy. Oh my God. Right here. Gotcha. Dai ko nga. Ayan, sakit na. Humok. Patang-tang na sa doktor. Go to doctor. Ito, doktor na. Go to Dito, siwit mo di. Ay, Puta! Oli ko yawa. Oli ko yo. di pa, ito yung ipon. Ikaw na yun. Iiwa to sa clinic. Ito yung clinic. Dali, basta laha kayo. Nakaibot. Wala may tlati ugma. Wala may tlati. Kay bagyo man. Ito rin ipon na. Surot. Kana, liha. Wala ko nakatuon. Ako nakatuon. Di na nakud ako nga ngipon, oh. Okay na. Ito. Ganun nga ba? Baboon. Kamay raman. How much is it? Dantan. That is a tip. Tip. Hindi. I'm not. Pio! Pio ah! Bunala na Pio, Jay! Napit. Come on. It 1v1. But I think the goal bet let's play. I don't know what to call this, but we have one heart. Bro, we have one heart, bro. Dito, wani. No. Ito, wali pa.
it again. Ito nga is the golden. Ito nga yun. Ito tuwa. Bro, that's good. Oh, I hate that. Oh. Live game. I'm not leaving, bro. I'm not going to play still brain rot. Gotcha. Bro, we're going on autumn adventure, bro. I spent 12 hours to get this, bro. Live game. No. I literally spent 12 hours to make this. I literally spent 12 hours to make this account. Bro, I literally wait you at the parkour. Keep you anak. Dirty, bro. Come on! Let's go. Random. Patabang. Ay, kumaa. Kumaa. You're gonna make me. You don't care. I'm very mad. Ma, kulangan ako 10 more ato. Ugma na lang kaya gipabog na padali na. Kaon. Oh, gamay mo to kung gikaon. Ari be padool Brintley Allenbert. Ma, tipon. Unsa man ni unay plano? Tipon. Cellphone ko ana. Ata. Karon daw itaod kay bago pa ko naghimo ko Mag-video ka na ko baktos kayo. Dili na mo di kana dong bawat pinama. Sorry ba ako nag-post? Ha? Unsa nga imong gi-post? Unsa imong gi-post? Uy. Ala na. What you ka motuman sa imong mama to? Wala, oy. Unsa man? Ano ba kayo? Roblox. Roblox ra dili nga anak mo de. Bat sa ano? Lubakdot kong gikuan. Kasi basta sa dili pinag sa basta. Kita itu kita. Ah, dala ka sa. Sige na to. It's so hot. Ano na ito? Ano kaon mo? Okay, tayo baby. Ay, Brintley yun. Ano tayo na kaon? Brintley yun. Hari na, hari.